रहे हैं तो निकल गए हैं छोटा সত্যি শীতের দিনে তো বের হয়ে গেছে। আর এই দেখেন ঠান্ডা আছে बहुत ज्यादा সত্যি অনেক ঠান্ডা আছে। नाम तो अच्छा लगा मैसेज देख के कुछ की দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের ছোট শিক্ষাকে নিয়ে তো বেরিয়ে গেছি ক্লাস করতে। निकल गए हैं, देख रहे हैं बात कर ले रहे हैं। देखिए मासीमा से कहाँ पर भी जाते हैं देखते हैं ना हम लोग पूरा बात करते हैं। सত্যি এই মাসিমার সাথে কথা বলে দিচ্ছি, তাই মাসিমা দেখছেন কি মিষ্টি মিষ্টি মাসিমা কথা বলছে, বেশ ভালো লাগছে তাই তো মাসিমা। কি সংসার ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম, সংসার ধর্ম মানে সব এই দেখেন সবাই বলছে সবচেয়ে কি ধর্ম বড় সংসার ধর্ম। আমাকে ওইটাই বলছে সবচেয়ে বড় আমাদের ধর্ম। সবকিছু প্যান্টিং করে চোখ নেই দৌড়াচ্ছি। দাদাকে সাথে থাকেন। আর এই দেখো देख रहे हैं जल रहे हैं, देख रहे हैं কে কি বললো কে কি করলো ওটার কাম একদম দিতে নেই। নিজের কর্মের নিজের করেন, নিজের কাজ নিজে করতে থাকেন, देखते थकें। सही में कौन क्या बोल रहा है उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं, अपना काम से मतलब रखिए। देख रहे हैं कितना दौड़ते हैं इसलिए दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए आपका सोनिया जी बहुत ही हमको दौड़ना पड़ता है, उसका बाद इसे काम हम करते हैं हर चीज़ का रिस्पॉन्सरी का साथ। मेरा चैनल का भी काम जब कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में तो मेरा फ्रेंड से इतना ही रिक्वेस्ट है जो अपना अपना कंटेंट बनाइए, किसी का वीडियो मत ये कीजिए, ठीक है। ये अच्छा बात नहीं है क्योंकि किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस इतना बोलेंगे। फ्रेंड देखते रहिए, सारा दिन ही हमको ऐसे भाग दौड़ में सত্যি কথা আমি কারোর নাম নিচ্ছি না তো দেখতেই পাচ্ছেন না সারা দিন ভাগ দৌড়ের মধ্যে আমাকে থাকতে হয়। তারপরেও অত কষ্ট করে এটা কন্টেন্ট করি, তারপরেও যদি যে ভাই একটু খারাপ তো লাগেই, কোনো কথা নেই। এটাই বলবো যে নিজের নিজের কন্টেন্ট বানান, নিজের নিজের কাজ করেন, নিজের নিজের প্রোফাইল চালান খুব ভালো করে, হ্যাপি করে আপনারা করেন, আমাদেরও দেখতে খুব ভালো লাগবে, আনন্দ পাবো। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, তো আর কিছু বলতে পারছি না, হাঁপিয়ে গেছি। तो टाटा बाय फ्रेंड, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, प्यार से रहिए, टाटा बाय।